Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi qad an'amana ni'aman katsira hatta nastati'a an nuwasila darsana fi hadhihi al-hissa al-mubarakah. طيب الآن نحن سنتعلم في الأسلوب، يعني مادتنا الأسلوب. ما هو الأسلوب؟ الأسلوب نقول في اللغة الإندونيسية susunan kata. نقول في اللغة الإندونيسية susunan kata. ونبدأ درسنا بقراءة البسملة. طيب. كما قلنا لكم أن الأسلوب في اللغة الإندونيسية ما يسمى بسوسنان كذا، وهناك تعريف في اللغة العربية، يعني طريقة اختيار الألفاظ وتأليفها للتعبير بها عن المعاني قصد الإيضاح والتأثير. طريقة اختيار الألفاظ وتأليفها للتعبير بها عن المعاني قصد الإيضاح والتأثير. طيب، ما معنى ذلك؟ طريقة نقول في اللغة الإندونيسية metode اختيار الألفاظ pemilihan kata wa ta'lifiha dan penyusunannya litta'biri biha untuk diungkapkan anil ma'ani terhadap maksud-maksud qasdal idahi wa ta'thir dengan tujuan memperjelas, dengan tujuan membekaskan perkataan kita kepada orang yang diajak ngomong. Jadi uslub itu adalah metode kita dalam menyusun kalimat. Paham ya? Jadi metode dalam penyusunan kalimat dalam ilmu balaghah disebut dengan al-uslub. Baik. Wa hunaka sifatul uslub. Sifatul uslub al-jayyid. Bagaimana uslub itu dikatakan uslub yang bagus atau tatanan kata yang bagus, maka dia harus mencukupi 5 syaratnya. Hunaka khamsatu syurutin fi an takuna al-uslub hasanan. Awalan al-wuduh. لازم أن يكون أسلوبك واضحا، واضح يعني الوضوح. ثم ثانيا القوة، أسلوبnya harus kuat. ثم الجزالة والرقة، الجزالة والرقة، يعني لازم أن يكون الأسلوب جزلا ورقة. Tergantung bagaimana kalian mengatakan sesuatu. Kalau kalian mau mengatakan sesuatu yang indah, maka perkataannya harus indah. Tapi kalau kalian mau menggambarkan sebuah peristiwa perang misalnya, maka perkataannya harus yang sesuai dengan sifat-sifat perang tadi, keras, kasar, kemudian penuh tenaga perkataannya seperti itu. Wah, masalan anta tusif zahrah misalnya. Ya, jadi kalau kalian menggambarkan sebuah bunga, maka uslub yang dipakai, susunan kata yang dipakai harus dipilih dari sesuatu yang lembut, sesuatu yang indah, sesuatu yang harmonis dan seperti itu ya. Idzan al-jazala war-riqqah yani sifah imma an takuna an yakuna al-kalam qawiyan wa imma an yakuna al-kalam latifan. Ya, tergantung bagaimana antum memakai susunan kata terhadap materi yang akan antum sampaikan. Summa rabi'an al-wahdah al-adwiyah. Al-wahdah al-adwiyah itu adalah kesinambungan. Jadi uslubnya tidak meloncat-loncat. Ketika antum mengatakan A, setelah itu B, setelah itu C, setelah itu D. Susunannya seperti itu. Nggak bisa antum katakan C dulu, habis itu E, habis itu balik lagi ke A, habis ke F, ke G dan macam-macam. Itu berarti uslub yang antum utarakan, uslub yang antum katakan itu harus sesuai dengan apa? Sesuai dengan urutannya. طيب خامسا الأخير الطبع والصنعة. الطبع والصنعة أن الأسلوب لا يكلف. Jadi uslubnya tidak dibuat-buat, harus alami, harus natural. طيب هذه الصفات الخمسة من أسلوب الجيد. كيف يكون الأسلوب جيدا؟ لازم أن يكون فيه الوضوح واضح، ثم القوة، ثم الجزالة والرقة، ثم الوحدة العضوية والصنعة. طيب تعرفون صفات الأسلوب بعد ذلك، ونحن سنمضي إلى المثال من الأسلوب الجيد. Kita akan ngasih antum misal uslub yang bagus.
يعني أسلوب شاعر أحمد شوقي، شاعر أحمد شوقي. وقبيل ذلك لازم أن نعرف من هو شاعر أحمد شوقي. أحمد شوقي اسمه أحمد بن علي بن أحمد شوقي، وهو أشهر شعراء العصر الأخير، يلقب بأمير الشعراء. ولد بالقاهرة سنة 1868 وتوفي سنة 1932، وكان عنده ديوان الشوقيات التي تجمع فيها أشعاره. إذن أحمد شوقي عنده لقب, dia memiliki julukan yakni Amirus Syu'ara, the king of poet atau rajanya para penyair. Wulida bil Qahirah yani indahu wa huwa mauludun fil Qahirah fi tilka sana wa tuwfiya kadzalika fil Qahirah. Wa indahu kitabun ismuhu Diwanus Syauqiyat. ما في ذلك الكتاب فيه الأشعار يعني الأشعار التي ألفها أحمد شوقي. Jadi dia memiliki buku yang berisi kumpulan syair-syair. طيب تعرفون الشاعر أحمد شوقي. أنا أبين لكم كلامه أي أسلوبه الجميل، وهو يقول لكل زمان مضى آية وآية هذا الزمان الصحف. Setiap zaman yang berlalu itu memiliki bukti, dan bukti untuk zaman kita adalah lembaran-lembaran atau buku. Lisanul biladi wa nabdul ibadi wa kahful huquqi wa harbul janaf. Karena buku itu adalah sebagai lidahnya negara, dan dia adalah detak jantungnya para hamba, dan dia juga gua dari hak-haknya. Gua itu kan tempat untuk melindungi, tempat untuk berlindung. Jadi kalau kita sudah membukukan sesuatu berarti kita bisa menggunakan buku tersebut untuk melindungi diri kita. Misalnya antum punya tanah, kalau nggak punya sertifikat itu nanti antum nggak bisa terlindungi. Antum punya motor, kalau nggak punya STNK nggak bisa terlindungi, dan sebagainya. Wa harful janaf wa nastati' bil kitab atau bil kitabah an nuhariba al janaf ay az-zulm, untuk memerangi kezaliman. Idzan wazifatul kitab awalan lisanul bilad wa nabdul ibad wa kahful huquq wa harbul janaf. Itu adalah fungsi dari buku atau tulisan. Tulisan bisa menjadi lidahnya negara. Antum ketika nggak bisa ikut demo, antum kan bisa nulis itu di situ. Wa nabdul ibad, detak jantungnya para hamba. Jadi hamba yang baik itu adalah hamba yang suka menulis. Wa kahful huquq, dengan tulisan kita juga bisa terjaga. Kita bisa menjaga tanah kita dengan tulisan berbentuk sertifikat. Wa harbul janaf, dan alat untuk memerangi kezaliman. Nah, antum tahu status-status itu kan biasanya digunakan untuk protes, digunakan untuk isi hati dan macam-macam. Baik. Tasiru masirad duha fil biladi idza al-ilmu mazzaqa fiha as-sadaf. Jadi tulisan itu bagaikan keadaan ketika waktu duha. Ya. ما الذي تعرفون في وقت الضحى؟ الوقت يعني تطلع الشمس في وقت الضحى إذا العلم مزق فيها الصدف. Ya bagaikan waktu duha tersebut, ketika waktu duha itu datang, dia bagaikan matahari yang merobek-robek kegelapan. As-sadaf itu kegelapan. Jadi fungsinya tulisan yang berisi dengan ilmu itu bagaikan matahari di waktu duha yang dia merobek-robek kegelapan malam. Ya. Intiqal min waqti al-lail ila waqti as-sabah. Faya fityat as-suhuf sabran idza naba ar-rizqu fiha bikum wakhtalaf. Hai orang-orang atau pemuda yang sibuk dengan tulisan, bersabarlah, karena apabila rezeki itu jauh darimu, sebenarnya rezeki itu sudah diatur. Ya toh, banyak penulis yang kaya raya, tapi banyak juga penulis yang biasa-biasa saja. Kalau antum tahu J.K. Rowling, Raftum J.K. Rowling, yakni huwa muallif al-kitab, kitabu Harry Potter. Dialah yang membuat novel Harry Potter. Itu uangnya sudah bergelimang harta karena ya itu dari royalti pembuatan novelnya itu
sangat banyak sekali, tapi tidak semua penulis bernasib yang sama. Idza kunta tuhibbuna idza kunta tuhibbu al-kitabah fa 'alaika an tasbir, laisa kullu wahid 'indahu malun katsir. طيب جعل الله لكم النجاة والعافية. نشكركم شكرا جزيلا على هذه الحصة المباركة، وأتمنى أن تكون صحة دائما في قلوبكم وأجسامكم، وتعلموا جيدا تعلموا جيدا. وبارك الله فيكم. شكرا على حسن اهتمامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.